صفحہ نمبر آئیے مبتدا اور خبر کی بحث میں صفحہ نمبر 38 ہے، دیکھیے 38 کی تمرین نمبر 1 کو دیکھیے. تمرین نمبر 1 میں پڑھیے ساجد صاحب پہلا والا جملہ پڑھیے آپ. مبتدا اور خبر میں تمرین نمبر 1. کیا ہاں تمرین پڑھیے. الدعوتو ہے وہ، پھر سے دیکھیے. الدعوتو نہیں، الدواتو ہے. ہاں الدواتو مملوۃن، کیا معنی ہوگا اس کا؟ بھری ہے. روشنائی کہاں سے بھرتی ہے جی؟ انک. دوات مانے انک ہوتا ہے، تو مداد مانے کیا ہوتا ہے؟ بتائیے. دوات مانے دوات، دوات مانے دوات. ہاں دوات بھری ہوئی ہے. تو اس میں بتائیے مبتدا کون ہے، خبر کون ہے؟ مملوءۃن خبر ہے. اگلا پڑھیے آپ بھنگور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المزاح مسرور. مزاح کرنا نقصان دہ. مزاح کرنا نقصان دہ. المزاح مبتدا ہے، مسرور خبر ہے. المزاح مضر یعنی مذاق نقصان دہ. آپ جی غلام علی. المعلم حاضر. معلم حاضر ہے. معلم حاضر ہے. اس میں خبر کون ہے؟ حاضر خبر ہے. آپ پڑھیے چراغ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہوا متجدد. ہوا تازی. الہوا مبتدا مرفوع متجدد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. التاجر امین. تاجر امانتدار ہے. تاجر مبتدا اور امین خبر. آپ پڑھیے نیاز بانو. جی آغا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفقیر و محتاج. فقیر محتاج ہے. فقیر الفقیر مبتدا محتاج خبر. الفقیر مبتدا محتاج خبر. چلیے آگے نور زینب. الحذاء جدید. جوتا نیا ہے. الحذاء مبتدا جدید خبر. سکینہ. اگلا. الحدیقۃ فصیح. باغ چوڑا ہے. پھر سے دیکھیے الحدیقۃ فصیح ہے یا کچھ اور ہے؟ الحدیقۃ فصیحۃ. باغ چوڑا ہے. ہاں
الشجرۃ مثمرۃ، پیڑ پھلدار ہے. پیڑ پھلدار ہے. چلیے المعلم حاضر جملہ اسمیہ ہے کہ فعلیہ؟ جملہ اسمیہ ہے. اس کو فعلیہ بنانے کے لیے کون آمادہ ہے؟ شاباش. کیا ہوگا؟ یحضر المعلم. یحضر فعل مضارع آ جائے گا، معلم اس کا فاعل. چلیے الفقیر محتاج کو نور زینب آپ کنورٹ کیجئے تو فعلیہ میں. سکینہ آپ ٹرائی کریں گی یا نیاز بانو؟ فقر المحتاج. نہ، یحتاج فقیر. ہاں یحتاج فقیر یا یحتاج الفقیر. چلیے یہی تو امتحان میں دیا تھا نا، یہ والا 5ویں والی ایکسرسائز دی تھی نا جی؟ نہ یہ نہیں دی تھی، نہیں دی تھی نا. یفترس النمر کیا ترجمہ ہوگا سکینہ اس کا؟ چیتا شکار کرتا ہے. کیا کہیں گے؟ چیتا شکار کرتا ہے. اس کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کیجئے، کیسے کریں گے؟ النمر مفترس. اچھا مسافر ہو یا حضور ہوتی تو ہو ہی چکا ہے، اوپر آ گیا، اس کو جانے دیتے ہیں. یسبح السمک ساجد. یسبح السمک، بولیے بھائی کیا بنے گا جملہ اسمیہ؟ کیسے بنے گا اس کا؟ السمک سابح کہیں گے، دونوں اسم لائیے. ہاں چلیے بھنگور تنزج الفاکہۃ. الفاکہۃ نازج. ہاں الفاکہۃ نازج. الفاکہۃ ناضجۃ. ناضج کہیں گے تو فاکہہ مؤنث ہے، ناضج مذکر ہوگا، یہ صحیح نہیں ہوگا. غلام علی چھٹے کا پڑھیے آپ. یندب الکسلان، اس کو جملہ اسمیہ بنائیے. ہاں الکسلان نادم. یشتد الحر کو نور زینب جملہ اسمیہ میں کنورٹ کیجئے. الحر شدید. الحر شدید. پھر دیکھیے یہاں دیکھیے آیا القط الوف. الوف کے معنی کیا ہیں؟ مانوس کے علاوہ
मानूस मोहब्बत वाला जानवर, वो जो इंसानों के साथ मिल जाता है, उल्फत वाला। आगा जो अभी जुमले आए थे पहले, उनके तर्जुमे में कोई फर्क है इसमें और फेलिया में? नहीं नहीं, फर्क नहीं होगा। फर्क थोड़ा जो ट्रांसलेशन का होता है, जैसे फेल है मस्तन, यहाँ पे था क्या, याजुरुल मुसाफिर, ये यफ्तर सुन्ना मेरो, यानी चीता शिकार करता है। हाँ, तो वहाँ इस तरह से तर्जुमा नहीं होगा, थोड़ा जैसे जुमले इस्मिया का होता है वैसे हो जाएगा। माला माने क्या होता है? जुमला फेलिया में पहली एक्सरसाइज है, ऐसा किताब मत खोलो तो बंद करो, तो बताना बेकार, सब लिखा होगा तो ऐसे ही बता दो। बताइए गुलाम अली, माला चमकना, और लम्हा माने माला है, माला यमीलो। हाँ, अभी भी खोले हुए नहीं है। हाँ, आप बताइए यतमज़्ज़क़ो माने क्या होगा? यतमज़्ज़क़ो मजाक करना। हाँ, फाड़ना है ना? बिल्कुल सही। न्याज जी आप। अच्छा, शाबाश। हाँ मौलाना, आप क्या कहते हैं? यतमज़्ज़क़ को मजाक करना, तो मजाक करना है वर्द। तो यमज़हो माने क्या है फिर? इसका मतलब यमज़हो भी नहीं याद है अगर यतमज़्ज़क़ को मजाक करना। गुलाम अली, आपकी कोई राय है? फाड़ना, यतमज़्ज़क़ को फाड़ना। यंतफ़िउ के माने क्या है? नूरे ज़ैनब, ये वाला यंतफ़िउ बुझना। हाँ, बहुत उम्दा। आप क्या कहते हैं साजिद साहब? यंतफ़िउ बोलिए ना, ये नून तो फे, ये पे हमजा, यंतफ़िउ। चिराग, बोलिए। आपको भंगुर आगा बोलता है? नहीं, अभी क्या बताया उन्होंने, पूरे ज़ैनब ने? यंतफ़िउ का? हाँ, सुना नहीं आपने? नहीं आगा। जी आगा, बुझना। 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 हाँ, यंतफ़िउ बुझता है। दार की जमा क्या है? दारुन माने क्या होता है? घर। तो इसकी जमा क्या है?
دیور کیا چیز؟ دیور نہیں، دور 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 کیا ہوگا؟ دار کی دور. چلیے انشاءاللہ کل ملیں گے پھر. ٹھیک ہے، یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. خدا حافظ. خدا حافظ.